wanalala nje wote, hawakuli, hakuna chakula, hakuna kitu. Ndio wote wako hapa chini. Walifanya recensement ya wanaume wote wa Kongomani Bujumbura. Ndio Wakongomani, ona ambasade, hakuna kitu, hakuna kututetea, hakuna kusema kitu. Wakongole wote hao hapa, population wa Kongomani wote hao hapa Bujumbura wanateseka sana, maaki hakuna hata kuwasaidia, hakuna chakula. Waliwaletea la polisi ilifanya recensement, tuko na vitambulisho yote, tuko na CPGL depuis 5 heures ndio walitukamata. Ishakuwa hata saa 10 hapa deja. Vitu viko nguvu sana, ishakuwa usiku deja, tunalala hapa nje. Mukisali kimwa walituacha bila kukula, bila kitu. Wakongole wote hawa hapa, muone sasa nchi yetu. Hawakula, wafa kitu. Dokima zote viko nazo, CPGL, makarne de ménage, kila kitu. Ba refugee viko, hakuna kitu. Wakongomani hawa wanalala hapa chini. Ona Wakongomani hawa hapa wanateseka fasi yote. Mkuseme communauté internationale, mkuseme droit de l'homme, mkuseme fasi yote, Wakongomani wanateseka sana mdunia kabisa. Sawa ndugu wetu, mtumuone hii video na muisambaze kwa watu wote. Msukume kwa watu wote. Muone Wakongomani wanalala, wanateseka hapa nje hao. Biko na tuoblige tuone mukampi ya wa refugee, wanatuoblige shibote. Tuone mukaya wa refugee. Sawa, si wote hao.